أب تجري كوين كلا على خلتنا 7 مليون حزب نزمرت وسان حوحات يقبلن مالت فتوم ما يكالن قبل وهاب قال سراو تجري قبر صادق قبر عدي تزاريبو نمنجس فيدرال دما كم قدم يكونن قبلات انقالهم مخنات ما صرت حلافي سكرتيرات بريزيدنت غزاو محضر زخونه فيسبوك غص بريزيدنت دكتور دبرتسين قبر ميكائيل تركيب الله العلوت مرحتي زحقوفه كلته غجللو خادي ساباتيوم إثيوبيا بزلوا قصر تمزابلت وشتعدي كاب عالم ابي شامناي بركه تقميطام سلام طعنا بلنا بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محابريتات بغند نتبتات فيلمنام نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا إثيوبيا بزلوا قدرة مزابلتوش تعدي كاب عالم بشامناي بركة تقميطام قدرة مزابلتوش تعدى بعالم ترايب زي فلت الجباب موساهم بلكة عالم لخودكة حلوة سلاماويان سبات مخان تقليتهم ببركة عالم بسنكنا عبن قنطن قدرة مزابلتوش تعدي أبي 25 وقزازرا أوروباويان أبي حلوف واناتي كاب استرايم زل عالم مخان عالم لخ ماخل كتتل تمزابلتوش تعدي أبزوت تبتابع لاو جيرم أبي مودا 25 وقزازرا أوروباويان 3 مليون سواتا وشتعدي بسنكي قونتي تمزابيلو ميلوم قدر بمخنيات تفتروا حرقاتات تمزابولي سبات 29 مليون انتخون زرزر حبريتا متحاز كابز تجمرو لكلتشن 18 وقزازرا أوروبايان نابزي بزحي بقونتس تمزابولي كاب بتفتروا استمزابولي انتبلز نفلموان مخانوون رديوم تقليلوم ناب مربوتهم زي ملسو ناب زعنو قزوم زي ملسون مسرتا قلقالوتات زي رخبون سدرازيوم بزحات مخانوم زي قالت وانا صحافي قدات سدتنياتات نرويجان إنجلاند إزر معلم أب حلوة سلمويان سبات وركت كم زقاتما ملكتيلهم أب استفلال هجرات سلمويان سبات كاب منبر من مربوطة من وتاينا نبورو نير ألنا يلو جان إنجلاند تمزابلتي أب استمل سلوم جل كابتاتون مسرة المعاتب بمعناهم محبرون كبابيون تعنتات مقصالهم من قداية تمزابلتي زلغم مفتحي زحات تمخان زرديو زجارديان كم تبصوام بمسرة تتبصاب إثيوبيا كاب عالم بزلوا قدرة تمزابلتوش تعدي أب شامناي بركي تغميتات ركاب أب تجري كوينكا لعلي كلتنا 7 مليون حزب نزمرت وسان حوحات يقبلن مالت فتومي كالن قبل وهاب غال سراويت تجري قبر صادق قبر عديت زاريبوم نمنجس فيدرال دما كم قدم ما يكونان قبلات انقلام بتوسخرما مبزحتهم بتمنوسان لعلو كور استقام عزستي سراويت كاب قدمون كالي تلو خد نبرمن كاب تحتاتنت نمملات زوسن ودنا يشرح وسان اني ركبل كونريل قبر صادق قبر عديت افليط علام وسان عزستي سراويت لعلو كور نزي مقبال استفنجل عززتي سراويت كاب تحتاتنت نمملات امبر زخونه زي تقبلوا حتى سلازل يكونن كاب مفلمتو كاب صلاي لوخته تقبلهم تديف نمفراس سورح زنبريوم قدمي دلاي تاريخ يحلو محزن حزب تግራይ زخحادو تግራይ نموغا زهندد زلو يوم سلازي اب عفارن كالوتن زلو زوم اكلات ادب كحزي غبا كبلنتهم 15 طر 2017 عام تمرت نستوسن وسان لعل كورس تقامن حزاب كابتات دوب تግራይ حيل سلام تግራይ تي بي اف زبل عطق زطايشو عززتي تديف نبر لوخات صلاي كبل كونينوم هوحاتن سراوي تግራይ مفراس كاب صلاي كبل زغلص غند ماشو مزي صواع كال سفيح وافريكايد كم زلو زحبر قبر عديت زفصم زكال يكونن زتلوخ تقبلهم اب تግራይ مفصام استوافر تگار دما ادب كحزي غبايلوم وسان ماخلاي كوميتي هوحات ابخصوم تاريخ زسندو تاريخ وسان ايون حزب تግራይ دما انكو عدس بلكا كبل يفوت كبل زغلص انسو اب تግራይ كوينو نزو سان زقوم اكال سغومتي كم زو سداي زتنقق اب تግራይ كوينو هوحات سم مع بريتورا كم زفرسم سيلوم سراو تግራይ دلاي كونات كم زخونم سيلوم زنزح غازيتنياتات يخون نطفتي محبراو ميديا انا بحالتي اتحزنا بسلطان استملس حقاو منغسي ادب كتحزوم بيغباز بلا كونريل قبر صادق قبر عديت غازيتنياتات غطمتي صحافتي درفتي ويدما دمصان كمون اكتيفيست كلهم زيوم سب مويا كاب مخته وصاي كخونو كم زيبلهم يزت حساسب صلاك بالصواع كال حزون بزحي سراويت نصوارن ناغوارت بلعناكم كببناكم يبلل زبل كونريل قبر عديت زفصما يخون اللومي 2013 عام تمرت يكونن كمشع ملبوم عين خببن وصيتون كمتي صلاز حسبو يخونن كبابياو كنتات عالماو كنتات تلويتي زلو نزاب قمتاتيوم كاب تغوارم كقطبي غبا قدن كنوغ كاينان تيلوم جن سغيل زر سراو تግራይ يلن كبل فيدرال منغسه تنقهم اب تግራይ مسلينو كين كان حزب تግራይ ممحدار اي كالن كبل نمنوح سلطان جنرال تحدث ورده استقام نسو اتي حزينا بالسلطان استملس حقاوز ولا منغسه بالعلتهم نزنا حوحات وسانه زي تقبلون ابايتا كي تكبر سرح
ዝሰርሑን ዝኾነ ታሪኽን ሓላፍነትን ይንበሮም ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ስጉምቲ ክወስደሎም ይግባእ ኢሎም። ኣብ ትግራይ 2017 ዓ.ም ኣብ ሕወሓት ዘጋጠመ ምግምም ዓብ ኩናት 2 ዓመት አንጻር ሰራዊት ማእኸላይ መንግስትን መሻርክትን ዝተዋግዑ ሓይልታት ትግራይ እውን ምግምም ፈጢሩ እዮም። ዝበዝሑ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቶም ዕጡቓት ምስ ሕወሓት ክውግንን ከለዉ ሓያሎ ጀነራላት ዝርከብዎም ካልኦት ግን ነቲ ውሳነ ብምቋም ሓይልታት ሰላም ትግራይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ባዕሎም ተቃዋሚ ጉጅለ ብምቋም ይንቀሳቐሰሎም። ሰበመዚ ፌደራል ሕወሓት ምስ ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ብምዃን አንጻር ኢትዮጵያ ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ እዮም ዝኸሱ። ሕወሓት ብወገኑ ኣብ አዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ምንጭ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ምዃኑ ይወቅስ። እቲ እናኸፈ ዝኸይድ ዘሎ ምትፍናናት ደግሲ ካሊእ ኣዕናውን ደማውን ኩናት ከይስዕብ ዓብዪ ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። ምክንያት ማእሰርቲ ሓላፊ ሴክሬታርያት ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝኾነ ፌስቡክ ገጽ ፕሬዚዳንት ንዶክተር ደብረጽዮን ተረኪቦም ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበረ ቤት ምኽሪ ክልል ንኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚዳንት ገይሩ ምስ ሰየመ እቲ ካቢነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣኼባ ገይሩ ምንባር ይፍለጥ እዮም። ነዚ ስዒብ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብሓይሊ ዝተኻየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝተመርሐ ኣኼባ ካቢነ ኮኒኑ ነይሮም። ብሽም ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ ፌስቡክ ገጽ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅድሚ 5 መዓልቲ 30 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ጽሑፍ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ ካቢነ ብሓለዋ ፀጥታ ኣካላት ተሰንዩ ዝተገብረ ኣኼባ ብምንቃፍ በዚ ምክንያት ንዝስዕብ ሳዕብየ ነቲ ብጉልበት ስልጣን ዝሕዝ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ክገልጽ ይደሊ ይብል። ሓላፊ ፕረስ ሴክሬታርያት ዶክተር ገብሩ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተጠቅዐ ጽሑፍ መሰረት ብምግባር ከም ዝተኣሰረ ካብ ፖሊስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ። ምስ ሕወሓት ቅርበት ዘለዎን ምዃንን ዝግለጸለን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት አንጻር እቲ ሓላፊ ፕረስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጎስጓስ ብምግባር ስጉምቲ ክውሰድ ዝደፍኡ መልእኽትታት ክዝርግሑ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ሓላፊ ተኣሲሩ ድሒሩ ድማ ተፈቲሑ እዮም። ሎሚ ድማ ብነባር ቤት ምኽሪ ፕሬዚዳንት ገይሩ ዝተሾመ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዕላው ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዶክተር ገብሩ ብምእሳር ፓስወርድ ብምቕባል ዕላው ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ስዒብ ዕላው ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንውዕሎታት ዶክተር ደብረጽዮንን መሓውርን ዝገልጽ ዜናታት ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ድማ ምድንፋዕ ማእቶት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን መሰረት ኩለ መዳዊ ቃልሲ ህልውናን ድሕንነትናን ስለ ዝኾነ በቢ ብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን ሰብ ብሞያን ብቐንዱ ድማ መላእ ህዝብና ንምዕዋት ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ መፍርያነት ሕርሻ ክረባረብ ይግባእ ኢሎም ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክብል ኣፍሊጦሎም። እቲ ዕላው ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ኣብዚ ግዜ እዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ ወይ ድማ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ላዕለዎት መራሕቲ ዝሓቆፈ ክልተ ጉጅለ ልኡኽ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ይገብር ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ፕሬዚዳንት ከም ዝተቐበሎ ማዕኸናት ዜና ሃገር ኣቃሊሐን ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ሪፐብሊክ ፈረንሳይ ዝኾንካ ሓወይ ኢማኑኤል ማክሮን ወትሩ ብፍሉይ ፍናንን ሓጎስን እየ ናብ ኢትዮጵያ እንኳዕ ደሓን በጻኻ ዝብል ኢሎም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ ኣብ ወሳንን ውፅኢታውን ዝርርባት ትኹረት ኣብ እንገብረሉ እዋን ሓደ ነገር ርግፀኛታት ኢና፣ ንሱ ድማ ዝምድና ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ተሰጣጢሙ ዝዘልቕ ምዃኑ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘርግሖ ጽሑፍ ሓቢሮም። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብምትእትታው ክትክሰት ፀንሐት ፈረንሳይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወፅያ ምስ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝምድናታታ ክትሓይል ክትፅዕር ጀሚራ ኣላ። ኣብዚ ሰሙን ድማ ምስ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር ኬንያ ብምትሕባር ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ እንጊዳ እያ። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ብሰሉስ ኣብ ርእሲ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ብዝሃቦ ቃል ፀጥታ፣ ቁጠባዊ ጽግዕተኝነትን ጂኦፖለቲካዊ ንሕንሕን ሓዊሱ ናይ ሓባር ብድሆታት ምህላዎም ጠቒሶም ብዛዕባ ሓበራዊ ወፍርን ማዕረ ሽርክነትን ድማ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦም። ማክሮን ኣብ ኣፍሪካ ብከም ምስግጋር ጸዓት ዲጂታልን ኤአይን ቁጠባ ባሕርን ሕርሻን ዝኣመሰሉ መድያት ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወፍሪ ከም ዝግበር ወግዓው ገይሮም። ኣፍሪካ ትዕወት እያ ዘላ ኣብ ዓለም እታ ብዕድመ ዝናእሰት ህጉር እያ፣ ዝያዳ ርእሰ ምርኮሳ ንኽህልዋ ድማ ወፍሪ የድልያ ክብል ብሶኒ ተዛሪቦም። እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ፈረንሳይ ኣስታት 250,000 ስራሕ ከም ዝፈጥር ገሊፆም። ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ አዲስ ኣበባ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣቀባብላ ገይርሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እንኳዕ ናብ ምድሪ ቀዳሞት ብደሓን መጹ ከም ዝበለ ካብ ሚድያታት ፌደራል ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቱ ኣሎ።
ወጻተኛታት ተጋደልቲ ብምምልማል ዝኽሰስ ኣዛዚ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ካብቲ ጉጅለ ከም ዝወፀ ፍሊጦም እቲ ሓደ ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ዝኾነ ወጻተኛታት ተጋደልቲ ናብቲ ጉጅለ ብምምልማል ቁልፊ ተራ ከም ዝተፃወተ ዝንገረሉ ዝነበረ ካብቲ ጉጅለ ከም ዝወፀ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራ አልሳቫና ብዝብል ዝፍለጥ ዓሊ ሪዚቅ ምስቶም ዕጡቃት ዝነበረ ርክብ ወግዒ ከም ዘቋረጾ ብሶንያ ብማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ፍሊጥ ትብልቲ ሓበሬታ ምስ ህዝቢ ሱዳን ደው ክብልን ሰላምን ምርግጋን ክድግፍ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ አልቫና ገና ናብ ዝኾነ ወተሃደራዊ ኣካል ከም ዘይተጸንበረ እኳ እንተገለጸ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዋርሕ ካብ RSF ዝወፀ ካልኣይ ሰብ ኮይነሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መዓዝያ ሜጀር ጀነራል አልኑር አልቁባ እውን ካብቲ ጉጅለ ወፂኡ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተጸንበረ ይዘከር ኣብቲ ጉጅለ ናይ ብርጋዴር ጀነራል ማዕርግ ዝሓዘን ኣብ ምብራቕ ዳርፉር ከም ቁልፊ ሰብ ዝቁፀርን አልሳባና ብ15 ሚያዝያ 2023 እቲ ኩናት ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ናብቲ ጉጅለ ተጸንቢሮም ብመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ናይ ወጻኢ ተጋደልቲ ኣብ ምምልማልን ናብ መሳርዕ ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ኣብ ምጽምባርን ዓብይ ተራ ተጻዊቶም አልሳባና ናብቲ ጉጅለ ቅድሚ ምጽምባሩ መራሒ ናይ ሓደ ኣብ 2013 ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝተጸንበረ ዕጡቕ ጉጅለ ኮይኑ ድሒሩ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ነበር ተጋጭዮም ኣብ መወዳእታ ብመንጎ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ግጭት ምስ ተወልዐ ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዝወገነ ኣዛዝዮም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ምስ ቻይናዊ መዘኑ ንምዝድራብ ናብ ቻይና ኣትዮም ሎማ ብርእሰ ከተማ ቤጂንግ ዝዓለበ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ሺጂፒንግ ብምርኻብ ብዛዕባ ንግዳዊ ምሰሓብ ክልቲአን ሃገራት ከምኡውን እቲ ዓለማዊ ቅልውላው ነዳዲ ስዒቡ ዝርከብ ኩናት ኢራን ክዘራረቡ ተፅቢት ይግበረላ ቻይና ዓዳጋታት ንፍርያት ኣሜሪካ ክትከፍት ከም ዝጉስጉስ ዘፍለጠ ትራምፕ ነቲ መሻርክቱን ነቃፊን ኮይኑ ፀንሐ ቢልዮነር ወናኒ ተስላን ስፔስ ኤክስን ኢሎን መስክ ሓላፍ ናይቲ ቅልጡፍ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ትካል ቴክኖሎጂ ኒቪዲያ ጀንሰን ሃውንግ ዋና ካይዲ ኣፕል ቲም ኩክን ዝርከብዎም ሰብ ፀጋምሱ ተማሊእዎም ኣሎም ነቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ መራሒ ፕሬዚዳንት ሺ ነዞም በላሕቲ ሰባት ተኣምር ክሰርሑ ኣፍ ደገ ቻይና ክኸፍተሎም ክሓተ ክብል ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጽሒፉ ነይሩ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ክነታዊ በልሒ AI ካብ ቻይና ድሒራ ዝጸንሐት ኣሜሪካ ነቲ ጋግ ከም ዘጽበበቶ እቲ ኣሜሪካዊ ፕሬዚዳንት ክገልጽ ጸኒሖም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምስጋን ናብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሼር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩል ሚድያ ይኹኑ